Alright, Choy. So, karon natay event pang mangatag tagbugas na around 400 to 800 ka pamilya itong mahatagan, Choy. So, karon sabay ninyo mga tumig 3 de Mayo dito sa balay nila Kap, Bukol. Kauban na mo yung pamilya, Choy. So, kani ako mga kauban karon manghatag ta karon sa 400 to 800 ka pamilya, Choy. So, let's go! Salamat kayo ha. So karon Choy na nami diri. Mao na ni tanan bugas na nagsugod na ang linya diri Choy. Sugod na, so dagan na kay nabot. So adto na mo diri Choy. Murag maabot ni 800 ka tao ang matagan Choy. So, Marami siya, gibuhat siya, inisyatiba sa pamilya o bi-explain ko sa pagkabang-kawon sa tugunan ng communities. Wala na siya ha. Kanang hindi ka ng testimony o sa makagaan number makalawan o bugas. First come, first serve, ang kanan. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. 'Cause you're burning with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broken. Do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. 'Cause it's gonna be the day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Salamat kayo bro sa Bukol Family sa libreng bugas. Salamat kayo. Salamat kayo Sir Briggs sa Bukal Family sa panghatag nga bugas. Dalagan tayong salamat. Salamat Choy. Thank you. Nago sa mo. Ngal. Choy, bala mo ya. Choy, salamat kay Choy. Sige, sige, sige. Choy, Choy. Ito pangalan mo? Ayaw ninyo i-follow. Oh, sige. So, Joy, mga ayaw lang gigog pasaylo ninyo kay gato kog 400 ra nalapas na ganin mi naabot na mig 1,000 almost 1,000 na natagan Joy pero grabe dagan gyapon kay wala na natagan dai. Kulang gyapon, kulangan gyapon pero mga ayaw na may pasaylo. So, sana katong. Wala na Choy. Ma'am, ani lang ni siya, ma'am. Sir, mayo yung pasaylo ninyo kay almost 1,000 lang na distribute. Wala gid kulangan gyud, ma'am. Karon, para yung matag ninyo. Cut-off yun tayo ng authority. Thank you. Amalvin. So, Mata Choy, namin nahatag ganina, dagan kayo almost 1,000 food. Pero napad man yun nabilin ba, kami sila tanan, no? Ipasabot na mo sila nga, wala gini matag. Pero nagpabilin sila, ipasulod na mo karon kay nyanyo po ng bata. At least matagan. Ang po yung mga senior. Kani mga senior, lahi na ilang matag. Pero kani sila, pamplite ra gyud mo matag pero at least na lang gasto gyapon ng Bukol family matagan sila. So mara to mga Choy. Thank you kayo pagsabot. Gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the walls, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up. So Choy mao to gusto mo na to nga matagan tanan pero almost 1,000 ako personally ni doon ako sa Bukol family kay di jud ako makaya tanan bay akong budget nara sa 500 to 400 to 500. Niduol ko sa Bukol family kay para mahatagan pud ang uban. So wa mi ga-expect nga niya to kadagan
ang tao nga kuan. So tungod din sa crisis karon, so kung kinsa may nakakita ni nga video na may mahatag sa mga tao, please i-share yung blessings to. Mara to ako. Thank you.